Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur kepada Allah kerana pada tengah hari ini dan sebelah awal malam, kalau bagi sahabat-sahabat yang berada di tanah air, untuk kita meluangkan sedikit masa untuk menyambung pembacaan buku kita terhadap buku Between Parent and Teenager yang ditulis oleh the late Dr. Him Ginot. Kalau boleh saya tunjukkan, Between Parent and Teenager, yang insyaAllah kita akan bincangkan ataupun kita bualkan. Dan pada kali ini saya menjalankan sesi live ini dengan menggunakan Lola TV. Dan saya harap dia tidak meragam lah. Jadi dekat Facebook, bukan dekat Facebook, dekat Instagram live dan begitu juga dekat YouTube live juga dijalankan serentak bersama. Dan pada minggu lepas kita sudah menyentuh sedikit tentang beberapa guideline berkaitan dengan interaksi kita dengan anak-anak remaja kita yang telah disentuh dengan panjang lebar. Saya tak ada nak ulang balik lah. Tapi pada hari ini insya-Allah kita sambung beberapa saranan daripada muka surat 37, buku yang ditulis oleh Dr. Him Ginot. Dan saya doakan semoga dalam seminggu ni sahabat-sahabat, terutamanya bagi para ibu bapa yang ada anak-anak remaja, khususnya umur-umur sekolah menengah ni, maknanya tak adalah berlaku drama ke ataupun benda-benda yang mendukacitakan. Tapi kalau ada something happen, saya harap dengan serba sedikit perkongsian yang telah kita jalankan secara kecil-kecilan ini adalah sedikit sebanyak membantu sahabat-sahabat untuk lebih bertenang dan relax sedikit, cari jalan macam mana nak elakkan diri daripada mengheret interaksi kita dengan anak-anak remaja kita ke daerah konfrontasi. Kerana itu akan menyebabkan kita berduka cita dan mungkin kita sebagai ibu bapa lebih frustrated dan kesal dengan apa yang kita sendiri telah lakukan ketika mana kita berada dalam keadaan marah dan hilang kawalan diri serba sedikitnya, insyaAllah. So let us support each other melalui sesi-sesi yang seperti ini. Okey, di muka surat yang ke-37, kata Dr. Him Ginot, don't invite dependence. Jangan wujudkan satu keadaan yang mengundang untuk anak-anak remaja itu berada dalam keadaan mereka itu bergantung kepada kita. So kata Dr. Him Ginot, in adolescence, dependency creates hostility. Parents who foster dependence invite unavoidable resentment. Teenagers crave independence. The more self-sufficient we make them feel, the less hostile they are toward us. Ketika anak-anak kita berada di usia teenagers ni, kata Dr. Him Ginot, sifat bergantung maknanya walaupun anak itu sudah seperti buah kelapa yang jatuh daripada pokok, dah tumbuh kat tanah to become a new pokok kelapa, tapi kita masih mahu mengikatnya agar bergantung kepada kita. Perkara itu mengundang banyak orang kata kekasaran yang berlaku. Kerana being independent is very important kepada anak remaja kita. Kalau sahabat-sahabat masih ingat, dalam 2 sesi kita yang lepas, kita ada share kata-kata Dr. Him Ginot di sini. Semasa mengibubapakan anak-anak remaja, berlaku konflik di antara keperluan kita dengan keperluan mereka. Keperluan kita ialah kita perlu kepada mereka itu perlukan kita. Our need is about them needing us. Tetapi keperluan mereka pula ialah mereka tidak perlukan kita.
So semasa kita rasa kita semakin matang di usia 40-an, we understand better about the reality in this life, and we also assume that our children, our teenage kids are now able to engage in a more matured level of discussion. So we have a lot of things that we want to share with them. Kita ada banyak benda yang kita nak kongsi dengan anak-anak kita. Unfortunately, kita akan berhadapan dengan pelbagai konflik dan drama kerana anak kita tidak selesa untuk berada dalam keadaan yang kita letakkan mereka tu bergantung kepada kita. So dia kata, a wise parent makes himself increasingly dispensable to his teenagers. Kita perlu posisikan diri kita dalam keadaan yang anak-anak kita itu, keperluan mereka kepada kita tu diminimumkan, dikurangkan. Lebih banyak kita mewujudkan perasaan pada anak-anak kita yang mereka itu independent, dan mereka akan berasa lebih tenang. This is something easier said than done. Ya, senang kita nak sebut, tapi nak buatnya bukan mudah. Ya. He sympathetically watches the drama of growth, but resists the desire to intervene too often. Kita tengok anak-anak kita macam-macam drama yang berlaku dalam kehidupan mereka, dan kita mempunyai rasa dorongan yang kuat untuk nak campur tangan, tapi kita kawal diri kita untuk kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk mereka handle masalah mereka. Kan? Out of concern and respect, whenever possible, he allows his teenagers to make their own choices and to use their own powers. His language is deliberately sprinkled with statements that encourage independence. Semalam, lepas habis makan malam, saya adalah berbual-bual dengan anak-anak kami, dan salah seorang daripada anak kami telah menyuarakan tentang kepelikan yang ditemuinya terhadap salah seorang daripada pelajar di sekolahnya, dan apabila beliau mengambil inisiatif untuk menegur budak tu, sebab dia ingat budak tu pun pelajar baru macam dia, dia dapati yang budak tu agak awkward sedikit, agak pelik, bukan awkward ya, maknanya ada tingkah laku yang agak pelik sedikit, tidak begitu terurus, dan beliau telah mengucapkan beberapa kali beberapa perkataan yang membimbangkan berkaitan dengan kecenderungan dia kepada violent, ya, kepada keganasan. Jadi apa yang disebutkan oleh anak kami itu dibuka kepada perbincangan. Anak saya macam takut-takut nak kongsi benda tu sebab dia takut saya marah. Dia takut saya marah tu sebab semasa di Finland dulu, anak kami pernah terbabit di dalam beberapa masalah yang ialah mendatangkan kesusahan, yang membabitkan pihak sekolah, dan saya kena berinteraksi dengan pihak sekolah untuk membetulkan balik suasana. Jadi dia takut benda yang dia nak cerita kepada saya itu maksudnya ialah dia mula terjebak dalam another problem. Jadi dia takut saya marah. Tapi saya cuba yakinkan dia bahawa it's okay, just tell us about what happened. Dan bila anak kami ceritakan tentang benda itu, saya dapati bahawa kisah tersebut very alarming, dan sama ada budak itu menyebutnya secara bergurau ataupun memaksudkannya, kedua-duanya sudah berada melangkaui daripada batasan untuk hal itu kekal di kalangan anak-anak sahaja. Jadi saya cuba untuk memberikan cadangan kepada anak kami agar dapat buat something. Namun keep in mind, oleh kerana kita ni pelajar baru, jadi kalau kita macam bertindak sendiri, melaporkannya kepada cikgu, benda itu agak sensitif kerana dalam budaya anak-anak remaja kita sekarang ini ada kadang-kadang pemahaman yang mengelirukan tentang
orang kata membuat laporan, mengadu, yang disebut dalam bahasa Inggeris sebagai snitching, sebagai orang kata boleh jadi kesalahan yang paling besar mengatasi masalah-masalah yang lain. Sometimes dekat sekolah tu boleh berlaku benda-benda yang lebih serius, benda-benda yang membabitkan macam bully, cyberbully ataupun Islamofobik ke apa ke benda-benda yang macam tu, yang bagi kita ialah perkara-perkara yang serius. Tetapi bila keadaan dah sampai kepada tahap yang student tak boleh handle dan dia perlu membabitkan orang dewasa, khususnya cikgu dekat sekolah. Jadi kalau ada pelajar yang mengusulkan perkara itu kepada pihak sekolah, pelajar itu akan dikecam kerana dia dianggap snitching lah, macam ngada-ngada nak mengadu kepada cikgu. Dan akibat daripada culture ini, banyak kes bully dan benda yang tak sepatutnya berlaku di kalangan teenagers tidak sampai ke pengetahuan orang dewasa ketika mana keadaan itu sudah serius. Dan kesukaran untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang dewasa ini adalah kerana wujudnya budaya memandang bahawa siapa yang snitch maknanya dia itulah yang teruk, despite regardless apa benda yang dilaporkan. Benda ni memang kita pun faham kan, macam doktor sebut kan, kaki repot kan. Kalau masa kami sekolah dulu kita panggil kaki retot kan. So kaki retot ni memang tak ada orang suka lah. Namun kita perlu fahamkan kepada anak-anak kita, cuba untuk fahamkan mereka supaya mereka reasonable dalam berfikir. There are situations yang mana ada setengah-setengah benda yang you cannot take the responsibility to handle whenever the situation bukan lagi benda yang casual tetapi benda yang serius yang ada pihak yang perlu tahu. Ya. Jadi saya inform kepada anak saya beberapa cadangan apa benda yang dia boleh buat, dan saya beritahu kepada anak saya bahawa saya percaya kepada kemampuan dia untuk selesaikan benda ni. So I won't say anything direct kepada cikgu, but your action has to be very fast. You need to do it almost immediately tomorrow, which is today. You kena tanya kepada kawan yang you boleh percaya, adakah benda ini ada dalam pengetahuan mereka dan adakah cikgu maklum tentang hal ini. Tapi poin dia yang berkaitan dengan perbincangan kita dalam buku ni ialah we have to avoid, kita katakan mengelak daripada mencampuri urusan tu. Walaupun benda tu serius, tetapi berikan peluang untuk anak tu selesaikan sendiri, kerana di usianya orang kata 14, 15, 16, 17, 18 tahun ni mereka sudah boleh mula untuk menguruskan benda ni lah. Ya. Jadi itu yang disebutkan oleh Dr. Him Ginot dalam buku ni. Jadi topiknya ialah don't invite dependence. Ya. Pada masa yang sama juga kita juga tidaklah sepenuhnya terpulanglah kepada kamu kan. Ikutlah macam mana. Contohnya macam kalau kita kata the choice is yours, you decide about that. If you want to, it's your decision. Whatever you choose is fine with me. Benda-benda macam ni kalau anak tu masih kecil, maknanya macam umur sekolah rendah, it's okay di peringkat awal, kerana biasanya topik-topik tu ialah topik-topik yang agak ringan. Tetapi dalam hal-hal yang lebih serius, respon parents perlu kita cuba perbaiki agar ianya memberikan kepercayaan kepada anak untuk mereka buat, tapi kita still give some guidance. Saya masih ingat lagi ketika di Finland saya berbual dengan kawan-kawan yang merupakan produk kepada sistem pendidikan Finland. Jadi salah satu daripada perkara yang sahabat saya timbulkan ialah dia kata dia tidak pasti adakah sistem pendidikan yang dia tempuhi itu is something yang bagus ataupun tidak, because he has nothing to compare. Dia cuma ada pengalaman dia bersekolah dekat Finland sahaja. Tapi dia kata how I wish when I was at school
I receive some more constructive guidance because not everyone knows what they want in their life. Kan, macam tak semua orang tahu apa yang dia nak dalam hidup ini. So kalau macam kita bulat-bulat bagi, it's okay, it's up to you, you decide whatever you choose is okay with us, we will support whatever your choice is. Kadang-kadang benda tu menyesatkan. Jadi kita perlu carikan keseimbangan dalam hal ini. Jadi Dr. Hemginot ada bagi contoh, dia kata a parental yes is gratifying to a small child, but a teenager needs a voice and a choice in matters that affect his life. The following is an example of a respectful response. Mrs. A menceritakan, dia kata, my 16-year-old daughter told me how she was planning to work out her problems with a boyfriend. She wanted to know what I thought of her plan. I said, I have faith in your ability to make the right decision. My daughter seemed satisfied. In a considerate voice, she said, thank you, mother. So maknanya ada keperluan untuk kita mencari keseimbangan di situ pada memberikan keyakinan kepada anak untuk mereka independent, but at the same time masih mendapat sedikit guidance daripada kita lah. So insyaAllah hari ni petang ni lepas anak balik daripada sekolah tu, saya akan tanyalah macam ada apa-apa perkembangan ke berkaitan dengan isu semalam, because it was something very serious dan perlu dibuat sesuatu. It's very alarming. It's a textbook orang kata worrisome, walaupun Ireland tidak ada history yang berkaitan dengan violent yang kita takut tu, macam yelah, saya tak nak sebut lah perkataan tu, tetapi yang boleh menyebabkan berlaku kematian dekat sekolah kan. Tapi apa yang ditunjukkan oleh budak ni is quite worrying. Dan saya ingatkan kepada anak-anak, bila ada kita jumpa dekat sekolah kawan-kawan kita yang macam socially awkward dan tak reti bergaul dengan orang, dan mungkin budak tu rambut diserabai, busuk, tak hygiene, perangai tiba-tiba berubah. My hope is that korang yang ada bapa yang sembang topik ni dekat rumah, at least in your mind you don't occupy yourself with judging people around you. Macam, apalah dia ni macam teruk sangat, jangan kawan lah dengan dia, macam kenapa dia ni macam ni, you know, that kind of attitude. Kita kena tinggalkan benda tu. Instead, find some empathy in your heart to think apa yang menyebabkan orang tu jadi macam tu. Seorang yang socially awkward, she or he could be ada yelah macam sindrom tertentu, Asperger's syndrome, yang by default socially awkward itu is very very common, ataupun as orang kata, dan you have to understand, mungkin you pun tak boleh nak mengetahui punca sebenar, kerana punca sebenar itu mungkin something yang very deep. Contohnya macam kita tak tahu, katalah sama lepas dia menjadi mangsa rogol ke, and she's not capable of sharing that with any of her friends. Jadi bila you nampak keadaan pelajar tu teruk sangat, so you jangan sibuk dengan nak mengutuk ke apa ke. Kalau under drug influence tu, macam yang doktor tanya tu, daripada perbualan semalam tu saya tak nampak lah drug influence, because budak tu memang sober lah kan, tapi very disturbing dan ada a lot of dark thoughts dalam diri dia, dan dia nak create some violence. Dan kita tahu ada beza di antara budak lelaki dengan budak perempuan. Budak perempuan mempunyai suicidal thought yang tinggi, tapi yang betul-betul commit, kadar mereka lebih rendah secara nisbahnya jika dibandingkan dengan budak lelaki yang tidak menyatakan suicidal thought tapi suddenly committed suicide. Dia bukan berkaitan macam siapa yang lebih nak perhatian ke apa, tak, tapi mungkin determination in doing it
tu berbeza di antara budak lelaki dengan budak perempuan. Jadi jangan bawalah budaya-budaya daripada social media, macam pandang rendah pada orang, budak-budak yang tak ada popular kids, ada cool kids, ada budak yang awkward ke apa tu. Those things, I understand that's part of your reality, but having me as your father kat rumah, we talk about this, and I hope you have some extra consciousness so that you try to find some balance. Jangan terbabit sangatlah dengan benda-benda yang nak menyibuk, nak mengutuk orang ke apa ke, but find a better way to kita kata apa ni, to focus on the actual challenge rather than on the presenting issues yang occupying kebanyakan kita. Sorry lah macam cakap berabur, bercampur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggeris kan. Okay. Seterusnya dalam perbincangan yang selanjutnya, Dr. Him Ginot mendatangkan subtopik yang seterusnya, iaitu don't hurry to correct facts. Ya. Ada orang dengar suara, ada orang tak dengar suara. Kalaulah sahabat-sahabat boleh bantu, adakah suara saya boleh didengar supaya saya boleh adjust something clear. So maknanya Dr. Nur Ashraf mungkin termute komputer ke? Cuba check lah kan, sebab saya tak nampak ada apa-apa problem. Okay, right. So don't hurry to correct facts. Jangan tergesa-gesa untuk membetulkan fakta. A teenager often responds to corrections with obstinacy. Yeah, he becomes unreachable and unteachable, determined not to be influenced by anyone or forced into anything. As one teenager said, there is a certain satisfaction in being in the wrong that a goody-goody will never know. Kan? Okey, ini benda yang juga jadi muhasabah untuk saya lah. Kata Dr. Him Ginot, anak-anak remaja ni selalunya mereka ni akan respon kepada usaha untuk membetulkan mereka dengan, maksud dia melawan lah, ya, sehingga menjadikan seorang remaja itu kita tak boleh nak berhubung dengan dia, unreachable and unteachable, dan kita tak boleh nak ajar dia kerana dia determine untuk melanggar apa yang betul. Sebagaimana seorang teenager kata, dia mendapat kepuasan apabila dia salah, kerana itu adalah cara untuk dia rebel kepada usaha yang dilakukan untuk asyik nak membetulkan dia. Okay, so this is something yang kita kena take note, kan? Another teenager said, I know my father is right, but I do wish he were wrong some of the time. Dia kata, saya tahu bapa saya betul, tapi how I wish, kan, dia mengharapkan kalau boleh sekali-sekala bapa dia biar salah. Ya, untuk kita salah as ayah dan anak kita yang betul dalam setengah keadaan, it's very painful bila anak kita cuba betulkan. Saya berdepan dengan kes ini berulang-ulang kali apabila anak saya baca apa-apa yang saya tulis dekat Instagram, terutamanya yang ada menyentuh mereka, dan mereka confront saya balik lah. Mereka kata actually bukan itu yang mereka cakap, tapi yang mereka cakap ialah something. So saya kena review balik, dan dalam setengah keadaan saya katakan bahawa apa yang saya cakap itu tidak salah, tetapi tidak merangkumi kesemua yang dia nak saya masukkan, because I have certain context yang I want to explain to them. But sometimes pernah saya ada tersilap menulis, dan saya kena terima lah. So hal ini orang kata macam tak adalah kata senjata makan tuan, tapi because kita yang latih anak kita supaya mereka itu berani berpendapat, berani berkata-kata, so kita juga kena terima lah apabila mereka confront kita, because that is the value yang kita tanamkan kepada mereka, rather than mereka agree dan terima sahaja. Walaupun masa mereka hentam kita tu memang panas telinga lah. So then kita tahulah kan apa pula perasaan mereka semasa kita sedang betulkan mereka. Jadi saya habiskan bab ni, nanti kita rumuskan kat ujung dia.
And a teenager in terapi, seorang remaja ketika dalam sesi terapi mengatakan bahawa my father is a natural born improver. It hurts him to see me doing things my own way. He always has a better way, which is his own. His corrections are tattooed in my memory with needle of hate. I dislike my father's advice. I am determined to make my own mistakes. Ya, jadi budak ni kata memang oleh kerana bapa dia ni selalu nak betulkan dia. So pembetulan bapa dia itu adalah seumpama something yang ditatukan ke atas badan dia dengan menggunakan needles of hate. That's very strong dia punya ayat ni kan. Saya benci dengan nasihat bapa saya, sebab itu saya berazam untuk melakukan kesalahan. Just as a form to go against his dad, kan? Sambil-sambil tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dalam sesi live kita ni. Kita ada 38 orang sahabat-sahabat yang menyertai, iaitu 27 orang di Instagram dan 11 orang dekat YouTube. Terima kasih. Semualah komen dekat YouTube dan dekat Instagram saya nampak sama-sama sekali dekat sini. So kita ada Abang Anwar Mat Saad dekat YouTube, dan kat YouTube tak berapa ramai lah kan. Ramai orang tak tahu yang saya ada akaun YouTube. Begitu juga dengan dalam Islah Aziz. Ya, Waalaikumsalam. Terlambat join, okay, tak ada apa-apa, casual saja. Dan I hope it's been recorded. So lepas ni kita boleh review balik kan. Kalau yang selebihnya ada dekat Instagram lah. Alhamdulillah. Kan? Okay. A bitter-tongued parent cannot teach respect for facts. Truth for its own sake can be a deadly weapon in family relations. Truth without compassion can destroy love. Some parents try too hard to prove exactly how, where, and why they have been right. This approach cannot but bring bitterness and disappointment. When attitudes are hostile, facts are unconvincing. Ya, ibu bapa yang orang kata mulut pedih ni sukar untuk mengajar sifat hormat, menghormati, ya, menggunakan fakta-fakta ni tadi. Kebenaran itu sendiri boleh menjadi senjata maut dalam hubungan kekeluargaan. Kebenaran yang tidak hadir bersama dengan kasih sayang boleh memusnahkan cinta dalam sebuah keluarga. Sebahagian ibu bapa terlalu berusaha untuk membuktikan bagaimana, di mana dan mengapa mereka betul. Dan ini adalah pendekatan yang tidak membawa apa-apa kecuali kepahitan dan kekecewaan dalam hubungan keluarga. Dan apabila attitude menjadi hostile, menjadi liar, fakta tidak lagi convincing. So apa yang saya belajar dalam proses saya mendidik anak-anak bila mereka di usia remaja, dan of course benda itu juga banyak dipengaruhi oleh idea kami tentang education dan pengalaman kami meremajakan anak-anak ini jauh daripada budaya di tanah air. 4 tahun sebelum ini di Finland dan sekarang ini di Ireland pula. Maka saya belajar bahawa betul, berada di pihak yang benar is not always yang kita nakkan, kan? Sebab apa gunanya kita berada di pihak yang benar tetapi kebenaran itu hanya satisfying ourselves, tapi anak-anak tak terima pun dan mereka langgar benda ni tadi. So kita jangan win the battle tapi lost the war. Kita tak nak macam tu. Jadi dalam situasi ini saya selalu ingatkan diri saya dan saya ingatkan isteri saya bahawa dekat rumah we need to find ways
to connect more than correct, kan? Connecting more than correcting. Kalau kita asyik nak betulkan, macam ni tak betul, ni tak betul, ni tak kena, yang sebetulnya macam ni apa semua, memang kita pandai, memang kita tahu banyak benda, tetapi untuk shape family, kita jangan hilang the big picture. The big picture is we want our children to see us as relevant, kerana kita ada banyak lagi benda yang kita nak advise mereka, termasuk dalam benda yang besar-besar lagi dalam hidup. Dan our experience with our own children is different than our experience with any teenagers at similar age outside. Sebab anak orang lain mungkin peserta program kita, mungkin anak kawan kita, mungkin anak murid kita. So kita tidak ada full accountability ke atas mereka, melainkan hanya sebagai pendidik ataupun orang luar yang berkongsi pandangan. Tapi dengan anak-anak sendiri, kita tidak mahu sikap yang sama, yang mahu memenangkan fakta itu, memusnahkan keseluruhan dunia yang kita nak jaga tu, iaitu dunia keluarga kita. So that is why it's very important for us to find balance between correcting and connecting. And it's difficult to correct if we are disconnected. Sebab itu di dalam surah mana ya, dalam surah Fusilat ke, yang saya ada tulis artikel mengenainya quite a long time ago, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tu, Allah Taala sebut tentang Rasulullah SAW dan membetulkan sahabat. Rasulullah kata, fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan oleh rahmat Allah lah yang menyebabkan kenapa engkau itu boleh berlembut dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau sekiranya engkau mengambil sikap keras, maksudnya tegas dengan mereka, nak betul juga, nak betulkan kesalahan yang dilakukan oleh mereka tadi, lan faddu min haulik, mereka itu akan meninggalkan kau. So itu bukan description Allah tentang teenage kids. Itu adalah description Allah tentang orang dewasa. Even orang dewasa pun akan tinggalkan kita kalau kita ni keras sangat, nak betul juga, nak berkeras juga. Jadi apatah lagi dengan anak remaja yang otak belum siap ni kan. Jadi sebab itu kata Allah Ta'ala dalam Quran, walau kuntum ghadana fatu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, kata Allah SWT kan. So oleh demikian, bila anak-anak buat salah, first kali fa'fu anhum, maafkan mereka. In order to correct, kat depan nanti kan, in order to correct, kena mula dengan you maafkan dulu. Sebab bila you maaf, baru hati you lurus dengan anak-anak. If you are still angry with them, if we still hold grudge against them, we are disconnected. So bila kita disconnected, it's difficult. Macam disebutkan oleh Dr. Him Ginot dalam kenyataan dia tadilah, dia kata when attitudes are hostile, facts are unconvincing. Bukan sahaja kita maafkan kesalahan, maafkan, kenapa kita, apa orientasi kita untuk maafkan bila anak kita buat salah ni? Satu benda tu dah berlaku, it already happened. So kalau you tak maafkan pun, macam what do you want? How to move forward? Baru je minggu lepas saya bergaduh teruk dengan anak saya, yang memang gila-gila punya gaduh lah. So memang esok lusanya tu saya macam, how am I going to move forward? Macam mana nak connect balik? So anak saya memang memilih untuk shut down, memang dah tak bercakap. But I still have a lot of things that I need to inform one of my kids. Saya tak nak sebut his ke her ke, supaya itu tidak penting kan. Jadi saya kena quietly forgive my kid. Maafkan dia atas apa yang dia dah buat, walaupun dia tak minta maaf. Saya maafkan. So bukan sahaja saya maafkan, tetapi juga wastaghfir lahum, dan mintalah ampun untuk mereka. Bila kita minta ampun untuk mereka, dekat situ ada beberapa benda besar.
First, you takkan minta ampun untuk anak-anak you daripada Allah kecuali you sedar di antara you dengan anak ada Allah. Ya. Kan? You kena babitkan Allah dalam kes ini tadi, dan you minta maaf untuk dia. Dan you minta maaf untuk dia bukan depan anak. Macam ya Allah, maafkanlah anak aku ni. Kita tak buat macam tu kan. So kita akan mohon Allah ampunkan anak kita tu on our own, dalam silence, dalam quietness. So that is where we calm ourselves, ya. Dan bila kita memohon daripada Allah agar Allah ampunkan itu, maknanya bila anak tu buat salah semalam, actually kesalahan dia itu kepada kita dah maafkan as a father, because that is our right as parent. Tapi anak itu juga ada bahagian kesalahannya itu bukan dengan kita tapi dengan Allah. Kita boleh maafkan kesalahan anak daripada kita, tapi kita tidak boleh ampunkan kesalahan anak kita dengan Allah. So hanya Allah je yang boleh ampunkan kesalahan anak kita dengan Allah. So kita minta Allah ampunkan anak kita. Dan bila kita maafkan anak kita, kita mohon daripada Allah supaya Allah ampunkan anak kita. So we are reconnecting them with us. Then baru you boleh engage dalam the third stage, iaitu wasyawirhum fil amr, berbincang balik dengan mereka. Dan perkataan yang dipakai ialah wasyawirhum, syawara. Syawara ni dalam bahasa Arab, kalau kita belajar ilmu saraf, dia adalah daripada wazan fa'ala, dan fa'ala ni adalah reciprocal action. Maksud dia something yang dua hala. So wasyawirhum bukan bermaksud now you sit down listen to me. No, let us sit down, I listen to you and you listen to me. But it start with I listen to you. So speak up, help me to understand what happened. So anak kita pun cakap lah gini kan, yang disebutkan oleh siapa ni, Stephen Covey dalam buku dia Seek First to Understand, Then to be Understood, kan. Jadi bila dah bincang, anak faham, kita pun faham, then apa disebut tu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bila kamu telah menetapkan azam, bertawakallah kepada Allah. So kita come to conclusion, solution, decision. Dan bila kita buat decision tu, Allah Ta'ala kata apa? Fatawakkal 'ala Allah. Letakkan tawakal kepada Allah, meaning that you put trust in Allah for them, including your teenage kid, to do the right way, to correct themselves. InsyaAllah, kan. So doktor tanya, actually approach yang betul dalam banyak keadaan, forgive and communicate better after that, insyaAllah, kan. Dan Ehwan Zulkifli tanya, perlu tak kita bagi tahu anak kita maafkan dia walaupun dia belum minta maaf dengan kita, atau cuma terus layan macam biasa? Saya tak ada jawapan yang absolute dalam hal ini. It's up to parents to think what is more appropriate, mana yang lebih baik dan mana yang lebih sesuai. For me, dalam in my family, I prefer to keep things as natural as possible, because making a clear statement telling my kids that I forgive them doesn't serve anything in my point of view. Therefore, I didn't tell my child that I actually forgave him. Tapi maknanya anak saya dengan sendirinya, saya yakin anak saya tahu yang saya maafkan dia, dan maafkan itu bukan bermaksud mengakui dia berada di pihak yang benar ataupun apa yang dia buat tu betul, because daripada perbualan saya dengan anak-anak pada occasion yang lain, bila kita recall balik kemalangan-kemalangan yang letupan-letupan tu, actually they understood what happened and they knew that they were wrong. And after a while, they admitted that yes, they were wrong and they were sorry about it. So we don't have to
push everything to solve immediately. Dia sabar saja, kan. Dan menyatakan kepada anak-anak yang kita frustrated ke sedih ke apa ke, saya juga buat benda tersebut, because we need to name the emotion, give names to the emotion and make our emotions understood, but we need to find balance. Kalau kita kerap sangat buat macam we keep saying it again and again, dia jadi macam pepatah Melayu kata, seperti apa ni, apa pepatah macam ular menyusuk akar, tak hilang, maksudnya ular menyusuk akar tu hilang bisa. Maksudnya bila kita selalu sangat sebut, maka dia punya khasiat dia hilang, keberkesanan dia hilang. Sekejap ya, saya nak kena pasangkan wire power cord ni. Right. Now better. Okay. Seterusnya, boleh lagi ke? Sikit lagi insyaAllah. Saya ni bukan mengajar ya, tapi saya baca buku dan saya share dengan sahabat-sahabat because I need advice from this book for myself, and at the same time I share with our fellow brothers and sisters who are joining us today, insyaAllah. So the next part, page 39. Don't violate his privacy. Jangan menceroboh privacy mereka. Yeah? Teenagers need privacy. It allows them to have a life of their own. By providing privacy, we demonstrate respect. We help them disengage themselves from us and grow up. Some parents pry too much. They read their teenagers' mail and listen in on their telephone calls. Such violations may cause permanent resentment. Teenagers feel cheated and enraged. In their eyes, invasion of privacy is a dishonorable offense. As one girl said, I am going to sue my mother for malpractice of parenthood. She unlocked my desk and read my diary. Jadi anak-anak remaja perlukan privacy, kerana privacy itu membolehkan mereka membina kehidupan mereka sendiri. Dengan memberikan ruang privacy kepada anak-anak, kita menunjukkan, demonstrate, mengajar kepada mereka sifat hormat menghormati. Dengan itu, kita dapat membantu mereka untuk memisahkan diri mereka daripada kita dan membolehkan mereka untuk menjadi dewasa dengan baik. Setengah-setengah ibu bapa bukan memantau, mengintip. Setengah ibu bapa mengintip anak-anak keterlaluan. Mereka membaca diary anak-anak remaja mereka dan mendengar perbualan telefon mereka. Perbuatan tersebut boleh menjurus kepada berlakunya konfrontasi, krisis yang berkekalan di antara ibu bapa dengan anak-anak. Anak-anak remaja berasa tertipu dan terhina. Di pandangan mereka, menceroboh privacy adalah satu kesalahan yang tidak bermaruah, sehingga seorang remaja perempuan mengatakan bahawa saya nak saman mak saya disebabkan oleh amalan keibubapaannya yang songsang. Beliau telah membuka kunci meja saya dan membaca diary saya. This is another thing yang very challenging for parents dealing with teenagers. Dan kita tak tahu pada usia berapa yang kita boleh memulakan memberikan privacy. Apa yang kami buat dengan budak-budak ni ialah, saya ingat lebih kurang dalam 2-3 tahun lepas, kami dah sembang dengan budak-budak ni bahawa respect is something yang earn,
Respect is something that we earn. So yeah, when I decided to put the parental app in their phone, masa saya letakkan parental app dalam telefon mereka, saya beritahu kepada mereka bahawa kepercayaan adalah something yang kita perlu bina. So my objective is one day I want to stop monitoring your phone because that is what I should do. But in order to reach that particular day in a healthy manner, we have to work together. So, saya tidak memantau konten telefon anak saya, tetapi bila mana ada family link di dalam tu, maka saya masih setkan contohnya apa-apa yang mereka nak download perlu approval daripada saya. So saya tahu dalam phone anak saya ada Snapchat, tak ada Snapchat, ada TikTok, tak ada TikTok, dan saya tahu pukul berapa anak saya tidur, dan kalau dia tidak tidur saya tahu. Itu adalah keadaan yang okey semasa budak-budak ni umur 12, 13, 14. Tapi bila dia start masuk umur 15, 16 tahun tu, dia dah sampai kepada peringkat yang, you know, they are smart. They always find their own way to go around against the parental control yang ada pada phone tu. Dan sampai satu peringkat, bila kami pindah ke Ireland ini, sebelum sekolah bermula, saya memang cakap lah kepada anak saya bahawa I have my own study, I have my own stuff yang I kena jaga. So, I can't handle it anymore to monitor at what time you sleep at night and force you to sleep. Macam sepatutnya by pukul 10, pukul 11 tu dah boleh tidur, tapi sampai 1 pagi masih tak tidur lagi because I can see it from my phone. Dan bukan saja you tak tidur, I pun susah nak tidur. Dan sometimes kita gaduh bila I turun bawah dan switch off wifi sampai meletup. So now I'm telling you something yang you have to remember, because the reason why I force you to sleep at certain hour is because I don't want you to get into the trap of sleep deprivation yang very problematic among teenagers. Because if you cannot protect yourself from that, you have periksa, you ada sekolah nanti semua dan sebagainya, dan kalau you asyik jaga malam, you are ruining your life. And if you do that, that is your choice, and I cannot help you on that. So starting from tomorrow, I'm switching off the family link. I am not controlling your phone anymore. I trust you. I give you enough akidah. I give you enough education. You know what is right, what is wrong. So apa yang you buat selepas ini, it is your own choice, then you have to deal with the consequences. But that doesn't mean I will stop advising you, but no longer dalam bentuk macam ni lah. So bila saya off benda tu, first thing yang anak saya buat ialah dia download TikTok. Lama dah dia nak, saya tak bagi, kan. So, saya terima je. So daripada semasa ke semasa, saya cakap lah, kan. Saya akan ingatkan, jangan maksudnya elakkan daripada benda ni. So dari semasa ke semasa lah, tapi dah tak ada. Sebab sampai kepada satu peringkat mereka perlu kita percayakan kepada mereka. Dan bila kita percaya kepada mereka, itu dia bukan maksum. Maknanya they will make mistake. They will do a lot of things that we are not happy with. But we need to find a different way to remind and to advise them. Tapi saya tidak macam buka diary diorang ke, check message WhatsApp diorang ke, macam sahabat kita tanya kan, can we read their WhatsApp messages there? I don't do that. Even if with my youngest kid, saya tak baca message dia, tapi saya akan cari jalan untuk bertanya, dan sampai dia cerita. Dia cerita tu saya tahulah bukanlah 100% macam yang ditulis, because I don't need to know that.
Tapi kalau ada benda-benda yang ngarut, ada benda-benda yang tak elok ke apa ke, usually benda itu kita sebagai parent, sebagai bapa, at least lah saya sebagai bapa, saya boleh detect lah there is something wrong. Ada benda yang tak betul. Because dalam Quran katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, because it means that it is a thing that a father knows the children so much sampai kepada peringkat saya cakap pada anak-anak, korang jangan menipu. Sebab tahu, kalau berak pun tahu ni taik siapa. Maksud macam tu lah saya cakap pada anak-anak saya kan. But I trust you. So when I trust you, meaning that I'm not stupid, but I want you to grow. So it is amanah from me. Take care of it. Kan? Once a while bila you buat silap, I will say something about it. But I don't control because I understand. Your privacy is not about your right ke apa ke, no. Because you need your privacy to grow. That's the only thing. Bukannya because, oh it's my right ke dalam constitution ke apa ke, I don't buy those things. But as parent, whatever the constitution say, whatever the law say, I give you your privacy because that is what you need and that is what Allah is teaching me to teach you. Cakap benda macam tu lah kan. So begitulah. Kemudian tentang hal mereka dengan kawan mereka ke crush ke apa. Jadi bila saya tidak memantau mereka secara ketat-ketat, actually mereka juga banyak bertanya kepada saya, boleh bercerita kepada saya dengan lebih relax. Tapi kena cari masa lah. Contohnya masa kita orang nak tinggalkan Finland for good about a month ago, masa tu saya ada tanya pada anak-anak saya lah. Saya kata, so selain daripada kesedihan tinggalkan kawan ke apa ni, ada ke cinta yang musnah kerana meninggalkan Finland ni? Kan? So kerana mereka semua tengah relax, walaupun sedih mereka tengah relax, happy, dan somehow maybe because they rely on me because we are heading towards a new country. So pada masa tersebut adalah sampai yang kecil sekali pun actually dia pun ada crush, dia ada sekian. Oh interesting, oh I didn't know that kan. So dia pun cerita. So sabarlah, tapi tak perlulah buat benda tu on daily basis kan, macam hari-hari you nak tahu apa yang berlaku. Walaupun hari-hari saya tanya, memang anak-anak saya tahu dah bila makan malam je saya akan tanyakan, so macam mana apa yang berlaku kat sekolah tadi. So I really want to know because I am interested, but it's not about privacy. So whatever things that you feel that's too private, you tak payahlah cerita. I cuma nak tahu apa yang macam tadi kat sekolah belajar apa yang berlaku dengan kawan-kawan apa semua. Dan usually bila kita lebih casual dalam bab itu, mereka lebih open. So we need to trust the process, insyaAllah. Kan? Apa lagi disebut kat sini? Berapa lama dah kita online? Saya tak pasti. Tak nampak kat sini. Ni budak ni mengadu pasal mak dia. One 16-year-old boy complained, my mother has no respect for me. She invades my privacy and violates my civil rights. She comes into my room and rearranges my drawers. She can't stand disorder. She says, I wish she'd tidy up her own room and leave mine alone. I deliberately mess up my desk as soon as she cleans it up, but mother never learns. Aduh. Okey lah, kat rumah ni tak ada lagi lah sampai ke tahap ini kan. Memang isteri saya memang sangat suka mengemas. Rumah kena sangat kemas. So memang mengemas bilik ni kita bagi warning lah. Isteri saya cakap dia punya level bilik kemas ialah 5-star hotel. So every morning you have to clean that. Dan saya awal-awal lagi dah cakap dah ada budak-budak ni macam pepatah Turki sebut kan. Pepatah Turki tu kata Arslan, Yatan dan Belidir. Seekor singa itu dikenali daripada, kita tahu kesingaan singa itu daripada tempat tidurnya. Meaning that kau handsome ke, kacak, six pack ke, kau cantik jelita ke, and I try to impress whoever around your life. If you can't take care of your own bed,
then macam itulah kan, macam. Dan saya pesan, kalau nak kahwin, kahwin dengan orang yang tiap pagi kemas katil. And as simple as that. So tak adalah civil right ke apa-apa semua benda ni. Tapi kita respect lah. Saya cubalah untuk tidak apa nak buka handphone anak ke. Masa setting up password pun saya cakap pada anak saya, ada beberapa benda macam kita nak set upkan iPad ni untuk kegunaan sekolah, I have to know the password at this stage, but I'm telling you, I'm not reopening your iPad ke apa ke, is because you have problem with fast finger ni. Macam ketik laju je. I already told you the password before, and then you kept trying sampai kena block. I don't understand why, because I didn't change the password. It's still the same password, but when you forgot your password, you got a lot into trouble. So I have to know that password so that I can help you, but I have no interest to nak korek-korek ke your device, because I understand about this privacy thing kan. So okay je. So bincang lah dengan anak-anak dalam hal-hal yang macam ni kan, insyaAllah. Kawan-kawan dekat YouTube, apa khabar? Harap sihat semuanya, sebab yang banyak komen-komen ni yang dekat Instagram kan. Dan dekat YouTube ni lain sikit lah daripada Facebook dengan Instagram, sebab berdasarkan analytics tu, memang YouTube adalah tempat di mana social media saya lebih ramai lelaki daripada perempuan. Tapi kalau dekat Instagram dengan dekat Facebook memang 70-30. 70% perempuan, 30% lelaki. Aduh, entahlah. Some teenagers complain. Oh, Alhamdulillah kawan Facebook dah komen kan. Maria Abdul Manaf, terima kasih. Ustaz, kita boleh bagi privacy in only when you're above 15. Saya tak sure macam nak letak 15 ke berapa ke. Basically, you follow dan boleh lihat lah perkembangannya pada usia mana yang mereka boleh handle benda tu. Sometimes dia bukan macam, okay, diisytiharkan mulai hari ni kan dah. There are things happen yang menyebabkan you fikir, okay, this is the time yang you nak instill privacy ni tadilah kan, insyaAllah. Island life, how's that like? Lot of rain. Basah. Asyik hujan je kan kat sini. Alhamdulillah, memang tahu dah benda tu kan. Yes, arwah my mum pun ajar saya kena kemas first thing in the morning. Macam tu lah kan. Saya ni almari kat belakang ni, saya nak lah gantung-gantung something, and bagi saya benda tu perhiasan saya lah. At least I have my small corner that can show to the house that I am exist. Tapi isteri saya kata smart, jadi tak apalah, ya je lah. Yang penting saya boleh buat kerja saya kan, insyaAllah. Okay. Bernice, age 17, speaks with bitterness. My mother dresses up before my date arrives. She gossip with him while I'm getting ready. She even walks down with us to the car. Ni over lah ni kan. Apa ni? When I return, I find her waiting for me, bursting with curiosity. She wants to know everything. What did he say? What did I answer? How did I feel? How much money did he spend? What are my future plans? My life is an open book. Every page is a public announcement. My mother tries to be a pal. I don't want to hurt her feelings, but I don't need a 40-year-old pal. I rather have some privacy. Benda ni especially lah bagi keluarga yang YouTuber, social media aktivis yang membabitkan family tu. You have to be careful with this thing. It's not really convenient for us to involve our teenage children to be part of our session. So walaupun saya macam selalu buat live ke, buat YouTube dan sebagainya, sekali-sekala je lah saya akan babitkan anak-anak saya, iaitu semasa mereka okay dan mereka willingly. Okay, kita join balik, maafkan saya. So memang clearly nampaknya Lola TV ni yang tak bagusnya, because I cannot see anywhere yang bagi tahu dah sampai sejam ke apa ke, dan dia terus disconnected, which is not nice. Mungkin saya kena ada
macam timer saya sendiri, or to be more careful with the time. Tapi saya sambung balik sikit lah sebab kita tak nak tergantung, insyaAllah. Dan terima kasih pada sahabat yang join semula sesi kita. Respect for privacy requires distance which parents find hard to maintain. Menghormati privacy memerlukan kepada satu penjarakan yang ramai ibu bapa dapati susah untuk maintain benda ni, to keep the distance between you and your children. Some parents found it hard to maintain. They want closeness and fraternization. For all their goodwill, they intrude and invade. Such familiarity does not breed mutual esteem. For respect to flourish, parents and teenagers must keep some distance. They can stand together, yet not too near together. Respect encompasses an awareness of our teenager as a distinct and unique individual, a person apart from us. In the last analysis, neither parent nor teenager belongs to each other. Each belongs to himself or herself. So this is ini adalah satu poin yang sangat penting, terutamanya bila kita fikir dalam Islam. Kita, of course, hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak itu akan terus ada terikat kepadanya soal birrul walidain, kan, buat baik dengan ibu bapa. So walaupun anak dah dewasa ke apa ke, hubungan itu masih ada. Dia bukannya macam something yang ada dekat sebelah-sebelah barat ini, yang apabila your teenage kid become reach his or her legal age 18, then totally mereka menjadi independent. Kita tidak sampai macam tu. Benda tu agak mencabarlah. Contohnya macam dekat Finland, saya masih ingat lagi masa anak saya yang sulung umur 15 tahun, memang cikgu dari semasa ke semasa mengingatkan mereka yang mereka dah sampai kepada umur nak masuk 16. So bila masuk umur 16 ni, macam you are no longer obliged to inform your parents about your results dalam peperiksaan ke apa ke macam tu. Benda-benda tu saya faham dari segi legal dia, tetapi if you do it in a wrong way, you instill a wrong value. Tapi bagi kita, selain daripada berbuat baik kepada ibu bapa, kita juga ada amar ma'ruf nahi munkar yang menjadikan kalau kita menegur sesuatu itu, dia bukan terus invade privacy ataupun busybody ke apa ke macam tu. So kita kena find balance antara semua benda tu, insyaAllah, kan. Bagaimana pula dengan anak perempuan remaja yang ADHD, Ustaz? Saya tidak pasti, saya tidak mampu untuk menjawabnya sebagai seorang pakar. Tetapi kalau anak perempuan ada ADHD tu, dan ADHD tu kita tahu kan, macam dia tak sama di antara seorang dengan seorang. So kita uruskanlah dari segi tantrum dia, emotional regulation dia yang tidak stabil, yang mungkin lebih daripada remaja quote unquote biasa, yang by being remaja pun dah cukup menyerabutkan, kan, apatah lagi kalau ada struggle dengan ADHD tu. So you have to be extra, you need to put some extra effort. Dan orang kata universal approach yang baiknya ialah to keep, kita katakan to keep having the empathy, sabar, cuba untuk faham dan elakkan diri daripada melenting, mengamuk beriringan bersama dengan mereka lah, insyaAllah, kan. So macam yang disebutkan tadi, in the last analysis, neither parent nor teenager belongs to the other, each belongs to himself. They can stand together yet not too near together. So kenalah adjust benda tu. Dan benda ni bukan satu proses yang mudah, kerana dia banyaklah melukakan hati mak bapak apa semua sebagainya. So we have to be, we have to support each other, insyaAllah.
Ada lagi sambungan dia, macam larat lagi nak sambung. Saya habiskan satu lagi chapter yang terakhir, ya, sebelum kita stop session. Saya pun dah sakit pula lama-lama duduk kan. Avoid cliches and preaching. Says 15-year-old May, I can't talk to my mother. She becomes over concerned. Instead of helping me, she starts suffering. Her eyes fill with tears and her face says, "Oh, poor thing, it hurts me more than it hurts you. How would you like to be helped by a doctor who is so sympathetic that he faints at the sign of blood?" That's my mother. Bengang tu budak ni dengan mak dia. Dia kata mak dia over concern. So bila ada something bad happen kepada dia, mata maknya mula bergenang dengan air mata. Lepas tu mukanya semacam mengatakan bahawa aduh macam mana terlukanya hati mak melihat apa benda ni yang berlaku. Jadi dia kata macam mana seorang doktor boleh nak menolong seorang pesakit secara yang in a sympathetic way kalau sekiranya nampak je darah terus pengsan, macam tak tahan dengan masalah. So a mother cannot be a mother. A mother cannot help the teenage kid. Kalau sekiranya mak tu tak tahan, tengok masalah sikit macam habislah, hancur lah, apa macam tak tahulah kan. So bertenang. To be helpful, we need to learn empathy, an ability to respond genuinely to our child's moods and feelings without being infected by them. So untuk menjadi seorang yang boleh membantu anak-anak kita, untuk membolehkan kita membantu anak-anak kita, kita kena belajar untuk empathy, iaitu kemampuan untuk memberikan reaksi secara genuine kepada mood dan perasaan anak-anak kita tanpa dijangkiti oleh mood dan perasaan mereka. Maknanya bukannya bila mereka marah, kita marah, mereka sedih, kita pun sedih, tapi kita boleh respond accordingly dengan tidak mengizinkan perasaan, emosi dan masalah yang anak kita hadapi itu mempengaruhi kita. Kan? We need to help our teenager with his anger, fear and confusion without ourselves becoming angry, fearful and confused. Kita perlu membantu anak-anak remaja kita untuk berdepan dengan kemarahannya, ketakutannya dan kekeliruannya tanpa kita sendiri menjadi marah, takut dan keliru. Ya, kan? Tengok balik kat bawah. Ustaz, kalau anak-anak remaja kita buat perkara-perkara yang kita tak benarkan di belakang kita, bila kita dapat tahu, what is the best to talk to the child? Benda ni macam patah balik yang kita sebut awal tadilah kan. Most likely-nya benda ni akan berlaku ataupun sedang berlaku ataupun mungkin telah berlaku. Jadi bila anak kita buat something yang kita tak setuju di belakang kita, sit down and discuss. Dan discuss itu tidak semestinya immediately. Sama ada immediately selepas kejadian itu berlaku ataupun immediately selepas kita dapat tahu. Tapi kita dapatkan masa yang mana ketika itu wujud apa yang diistilahkan sebagai emotional security. Ya. Dan sometimes bukan spesifik terus kepada itu, tapi benda tiba-tiba muncul. Contohnya ketika pada pandangan saya, waktu yang baik, mungkin setiap keluarga tu berbeza, tapi untuk keluarga kami, waktu yang selalunya okey untuk sembang-sembang topik ni ialah lepas makan malam. So memang rutin lah lepas makan malam ni kita orang akan sembang. Jadi saya pernah tanya kepada budak-budak ni, korang kat sekolah pernah ke tak semayang? So ini topik besar kan, pernah ke tak semayang? Saya tanya soalan tu sebab kita orang bukan duduk kat Malaysia. Kita orang duduk dekat Finland. Dan duduk dekat Finland ini, di sekolah tu hanya ada beberapa orang saja orang Islam. Dan di kalangan orang Islam yang dah memang tak ramai tu, yang semayangnya ialah budak-budak ni. So untuk mereka semayang di sekolah yang tak ada musalla, yang nak semayang dekat mana, nak ambil wuduk dekat mana, it's not easy. So saya faham apa cabaran dan masalah yang mereka hadapi.
Saya cuma pesan dekat rumah supaya solat, dan saya rancangkan waktu bila yang sesuai solat, dekat mana yang boleh solat, dan saya WhatsApp kepada mereka pagi-pagi waktu solat hari ni pukul berapa, dan saya letakkan dekat tempat dia orang sikat rambut pagi-pagi nak pergi sekolah tu, what is your plan to pray at school today. So itulah yang boleh saya buat. Tapi akhirnya mereka semayang ke mereka tak semayang kat sekolah, hari ke hari saya tanya, ada hari saya tanya, ada setengah-setengah hari saya tak tanya. Tapi bila saya tanya dia orang masa kami tengah berbual tu, pernah ke tak solat? Dan dia orang jawab dia orang pernah tak solat. Dan bila dia orang jawab dia orang pernah tak solat, masa tu kita very frustrated, tapi kita faham. Jadi macam mana nak react pada masa tu? Nak react ni kita tak boleh tiga orang. Macam apa yang saya cakap ni bukan maknanya itu jugalah yang puan ataupun tuan cakap dengan anak-anak, tapi use your own wisdom and create your own dialogue. Tapi dengan anak-anak saya cakap, so masa tak semayang tu sedar tak, maksudnya sedar tak pilih tak semayang tu? Dia kata sedar, sebab saya nak dia aware dengan feeling dia kan. So pada masa tersebut bila you tak semayang, how did you feel at that time? Do you feel guilty ke? Do you feel apa ke? Nampak? Dan apa sebab tak semayang tu? If I can know about it. Adakah tak jumpa tempat ataupun segan dengan kawan? And then they explain macam ni. So kalau itulah puncanya kenapa tak semayang, then what can we do to help so that benda ni tak berlaku lagi dah? Kan? Jadi dia kata gini. So kita move from there, insyaAllah. Jadi itulah benda yang saya cakapkan kepada anak-anak, yang saya boleh share dengan sahabat yang bertanya tadi, bahawa bila anak kita buat benda yang kita tak setuju dekat belakang dan kita dapat tahu, basically engage with discussion, but find the right time to do it whenever they are kenyang. So itu satulah kan. Lepas tu yang keduanya, ketika mana mereka okey untuk berbual, dan baru kita berbual. Jangan masa-masa tu juga kita nak cakapkan, insyaAllah. So itu adalah yang disebut ini. Nanti kita sambung lagi lah. Sebenarnya tak habis lagi perenggan tu, tapi saya pula rasa macam dah tak larat kan, lama sangat pula kita online ni. Jadi saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat. James Darrell, kucing comel, kata, salam Ustaz, minta izin untuk Ustaz save live ni sebagai tontonan saya kemudian hari. Saya ada urusan sikit. Sebab saya tengah online guna Lola TV, so saya pun tak sure adakah recorded ataupun tidak. Tapi live ini together with YouTube live, so most likely dekat YouTube ada automatically recorded. Saya haraplah kalau misalnya rakaman tu hilang dekat Instagram, then saya akan download daripada YouTube dan upload semula ke Instagram TV saya, IGTV, insyaAllah. So thank you so much kepada sahabat-sahabat yang join. Ketahuilah mendidik anak-anak remaja sangat berbeza dan jauh lebih mencabar, terutamanya daripada aspek mental dan juga emosi kita berbanding dengan masa anak-anak kita comel-comel kecil-kecil dulu. Dan tidak ada banyak material dan juga support yang kita boleh dapat untuk membantu proses mendidik anak-anak remaja ni. Sebab orang malu nak cakap, mendidik anak remaja ni kurang benda-benda comel, kurang benda-benda yang cute-cute, semua benda tu. Banyak benda yang menyedihkan, memalukan, yang mendedahkan kekurangan dan kelemahan kita. So maybe it's not easy for many people to share the journey. So kita cubalah dekat sini. Saya pun harap saya tidak keterlaluan dalam berkongsi dan tidak menyembunyikan apa-apa for the sake of nak jaga air muka ke apa ke. I don't subscribe to those kind of things. Saya tak ada apa benda yang nak dimalukan dalam hal-hal yang macam ni. Kalau banyak nak jaga air muka ni, biasanya masuk politik je lah kan, sebab air muka tu penting. Tapi dalam keibubapaan, we need real examples, we need real guidance, we need to admit reality and to support each other, insyaAllah. And thank you so much for our friends for joining our session today.
InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang berikutnya. Mana-mana yang anak kecil-kecil lagi, Walid Hafizul, anak tengah sedap tidur atas dada tu, it's okay kan. Maknanya you will grow 10 years older, 10 years more mature, 10 years more knowledgeable, 10 years better insyaAllah, dan better than us because kita dah sembangkan benda ni awal-awal kan. InsyaAllah sampai masanya nanti kita berlapang dada, dan kemanisan, kegembiraan itu adalah pada kejayaan melakukan apa yang betul, bukan pada menikmati hasil-hasil, kerana hasil-hasil tu kalau baik bonus, kalau tak baik pun tidak mengapa. Allah ada, kita ada kehidupan akhirat, dan bukan segala-galanya di dunia ini. Elakkan daripada social approval, judgement, media sosial, risau apa orang cakap ke apa semua, because bukan orang tu yang bagi makan anak-anak kita. So mereka nak cakap apa pun lantaklah mereka. Yang penting kita dapat buat apa yang baik dan betul untuk keperluan anak-anak kita yang mungkin tak sama dengan anak-anak orang lain, insyaAllah. Wallahualam. Thank you so much. Selamat beristirahat dan berehat pada waktu malam ini. Sama-sama kita doakan. Wabillahil hidayati wa taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahil hidayati wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.